الصوم والرحمات والرضوان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dine baro we jamunkan mimi les awma jeudi ni alaka jen kata 14h kata 15h la inshallah abalmake Abubakar Siddiq Sangarefe ni jamunkan adabo kun yendin aw bela jeli misga anga dine famu anga kan meta bela jeli na inshallah dine baro abeles awma radio nuru kungan fe ni aba fe kan ni jamunkan deme abasga ka demo obla kana numéro la mi fle 07 24 86 86 07 24 86 86 ala kanina ko dine de mbogo yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ame tanga ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka bɔ shetana dangalen tɔɔrɔ ma, shetana min kɛla yɔrɔmajɛ fɛn ka bɔ ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na. ame bi ka baro yin sinsin ni masaw ka masa tɔgɔ barikama ye, masa min ni tigɛra ma fɔ k'a sigi, masa min ni janfakɛla ka janfa tɛ se ka foyi bɔ a la. ma ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ n baden a ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen faramaw kan minnu bɛ sɔli kɛ kira kan tuma bɛɛ lajɛlen na sallallahu alayhi wa sallam. bi alamisadonya in na baro min bɛ yen o de ye an bɛna limaniyabaga dɔ de ka baro bɔ aw ye bi. ja adamaden ka valɛri tɛ foyi la fo n'a kɛra ka limaniya degere ye. adamaden ka bonya o tɛnkunin bɛ fɛn min na o ye ka limaniya degere de ye. karisa ye mɔgɔba ye, karisa ye mɔgɔba ye, ni limaniya ni ala ye siran t'a la fu de do. sabu ala ko a ma kuranna kɔnɔ a ko aw ka maaba ye maa ye ala yɔrɔ, maa min b'a la n'a bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan. mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan, limaniya bɛ min na ka tɛmɛ bɛɛ kan, o de ye bɛɛ lajɛlen ka maaba ye, sabu o ye maaba ye ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ. mɛ ni ala ye siran limaniya n'o bɔla adamaden na, hali ni maaw ye kɛ maaba ye tɛ foyi ye maa nin kɔ ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ. n baden ngo kira yɛrɛ ko ma ko arabu ma fisa ni farafin ye, farafin ma fisa ni arabu ye, siya ma fisa ni arabu ye, arabu fana ma fisa ni siya foyi ye, fo n'a kɛra ala ɲɛ siranya ye. mɔgɔ de ka fisa bɛɛ ye maa min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan. bari silamɛw, an bɛna cɛ dɔ de ka baro bɔ aw ye bi. cɛ min ni sigida la n'a jateminɛ n'a ma jateminɛ maabaw cɛma, k'a sɔrɔ ja maaba dɔ ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ. cɛ min bi ala ni ala kira sallallahu alayhi wa sallam maaba dɔ kira yɔrɔ, mɛ hali sahabaw kun tɛ cɛ in dɔn. tellement an bɛ min jateminɛ maabaya ye, o kelen kun tɛ cɛ in bolo, wa mɔgɔ kun ɲɛ t'a la abada. ja cɛ ka maabaya bɛ a dusukun kɔnɔ dɛ. ala mako b'o maabaya in de la. finibaba tɛ, diɲɛ nafolo in tɛ, diɲɛ pangamuruti tɛ abada. min bɛ dusukun in kɔnɔ, maabaya jate bɛ minɛ ka bɔ o yɔrɔ in de la dɛ. aw ka cɛ in ka baro la min badi silamɛw. Julaibibun, awɔ a ka d'an ye kuma bɛɛ ka segin cɛ in ka baro kan dɛ, sabu fɛn caman de b'a kɔnɔ min n'a ka ɲi ne fɔlɔ ma ka sɔrɔ ka se lamɛnbaga ma. wala kira ko cɛ in ne ma, Julaibibun minni wa ana minhu, ko Julaibib bɔla ne la, ne ye Julaibib dɔ ye, Julaibib ye ne dɔ ye, a bɔra ne la, ne bɔla a la, ne ye Julaibib, anw ye kelen. subhanallah, ala kira a y'o fɔ maa min ma, ko maa min bɔra ale la, ale fana bɔla a la, n baden o tigi tɛ maa ni ye. muhammadu rasulullah, kiraba ye ne ye kuma ɲɛfɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam. Julaibib ye jɔn bari silamɛw. kana Julaibibun yawma hajara rasulu salawatullahi wa salamuhu alayhi ila almadinati fatan yafi'an lam yujawizi al-ashirata min umrihi illa qalila. Julaibib
domin alakira sallallahu alaihi wasallam na bolam yani Makka ka ɲɛsin Madina sigi la n'o ye hijira ye Julaibib kun ye denmisɛnnin funangeni ye min ma tɛmɛ san 10 kan fɔlɔ ban fɔ n'a kɛra kalo dama ye Allahu akbar kabira fama in اقتهلت عيناه الصغيرتان بمرأى الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه حتى حل في سوداء من قلبه وشغف فؤاده بحبه وشغل به عن صحبه وولداته من الصبية الصغار الذين كان يأنس بهم ويأنسون به Julaibib mamina alakira alayhi salatu wassalam asila Madina Julaibib ɲɛkisɛ fila dalen kira kan a ɲɛkisɛ a ɲɛ mɔgɔnin fila o ye kira kanu sama fo ka taa da Julaibib dusukun na a ɲɛ da kira kan o imagine samana fo ka taa da a dusukun na o la sa Julaibib a dusukun fala alakira kanu de la alayhi salatu wassalam k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ san 10 kan Julaibib wa shughila bihi an sahbihi wilidatihi Julaibib y'i occupé kira ka nɔfɛ tugu la su ni tile Julaibib t'a fɛ k'i mabɔ kira la tun tellement y'a kanu ka se yɔrɔ min na Julaibib a ye yɔrɔ ma jɛnya a denmisɛnnin ɲɔgɔnw ani minnu bɛ sisan ka hakɛ la Julaibib ye yɔrɔ ma jɛn ka bɔ ninnu ka tulonkɛ la k'a sɔrɔ a n'olu tun ye tulonkɛ ɲɔgɔn u bɛ ɲɔgɔn ɲɛnafin bɔ Julaibib a ye mun kɛ sa i k'a dɔn a ye denmisɛnnin tulon bɛɛ ye k'o to yen denmisɛnninw ka pan ka muruti Julaibib y'o bɛɛ ye k'o to yen k'i tugu cɛkɔrɔba kɔ k'i tugu maa kɔ ani min ma sɔrɔ sisan na k'i tugu maa kɔ min bɛ a mɔkɛ wala a tulo ma sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Julaibib bɔlen filɛ nin ye ka denmisɛnnin kulon bɛɛ lajɛlen dabila ka tugu Alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam walam yakun li Julaibib idh dhaka ahlun wala malun mbere o waati in na sa Julaibib o waati in na e k'a dɔn a bɛ tugu kira kɔ tuma min na somɔgɔ kun tɛ Julaibib bolo wa nafolo yɛrɛ kun tɛ Julaibib bolo yatima de don baɲanfan Julaibib ba tɛ yen yatima do fanyanfan Julaibib fa tɛ yen wala malun wa nafolo yɛrɛ kun tɛ Julaibib bolo dɛ nka a san 10 kira cun Madina Julaibib y'i senbɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na k'i senbɔ denmisɛnnin tulon bɛɛ la k'i ɲɛsin Alakira sallallahu alaihi wasallam ka kɛrɛfɛ sigi ma فاتخذ من مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه لنفسه مقاما ومن أهل صفته أهلا وخلانا Julaibib a ye mun kɛ ala yɛrɛ ye place dɔ ɲini a yɛrɛ ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ka misiriba in kɔnɔ Madina kɔni a ye misiriba in kɔnɔna Julaibib yɛrɛ ye place dɔ ɲini a yɛrɛ ye a bɛ si yɔrɔ min na a bɛ tile yɔrɔ min na la hawla wala quwwata illa billah wa min ahli suffati ahlan wa khullana ahlu suffa ayu ulu kɛra somɔgɔ ye ahlu suffa olu kɛra Julaibib teriw ye mbari jɔnw de ahlu suffa ye ngo Abu Hurairata ninnu de ahlu suffa ye jɔnw de ahlu suffa ye maa minnu bɛ yen n'u somɔgɔw tɛ yen dumunikɛyɔrɔ t'o bolo siyɔrɔ t'o bolo dayɔrɔ t'o bolo jɔyɔrɔ t'o bolo olu ngolu jigi kun Alakira ka so de Alakira ka misiri de ye olu kun bɛ da ka si Alakira de ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam olu ka dumuni kun bɛ sɔrɔ jumɛn na ni maaw kun nana hadiya minnu di kira ma maaw bɛna saraka min di kira ma kira kun tɛ saraka dun wa kira bɔnna si tɛ saraka dun abada mɔgɔ mɔgɔ Alakira bɔnna ye a tɛ saraka dun saraka haramuya Alakira n'a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se lahara jɔ don ma kira somɔgɔ tɛ saraka dun abada kira yɛrɛ tɛ saraka dun mɔgɔ bɛ hadiya dun ni kado don mɔgɔ b'o minɛ mais saraka haramuya ma fo ka taa se buru fiyɛ don ma nbari Julaibib ale y'i fara o ahlu sufa mɔgɔw kan fantan minnu bɛ ni dumuni yɔrɔ t'o bolo n'o bɛ da ka kira ka misiri kɔnɔ ni min nana do kira ma kira bɛ o di o ma o tun bɛ balo o yɔrɔ in na Julaibib y'i to n'o mɔgɔw ye misiri kɔnɔ yen nɔ fakɛna yataballagu ma'ahum bima yuhda lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ta'amin
وبما يتصدق به عليهم ذو الإحسان جلابيب أتمي دمونين كن أهل الصوفة مويه كراب مسما مني موب من دمون منون دي كراما موب من هدية منون دي kirama kerap modo mo be bolo de la ani soraka nunun ani nyuman kelaw be nyuma munun taka nyeshin kirama kerap kuntik adu ayre kirena bada abadom ko fandan do be ono ka fandanya be odu sukun fale meli maniala ono ka fandanya be o efem be ka toy ka tugune kirako so yere to bolo so mo to bolo jigi foi to la fo alana ka kira mbade nekte se ka dumunin ke ko to kera kunti dumunin ke ka ahlu sufa mo to abada Julaybib aye uluka ateriye Julaybib aya shiro ke ahlu sufa kerefa mawi mbade wa kana Julaybib خفيف الظل هلو الضعابة جلابيب أليفا معلوفة فكان يغضو على بيوت الأنصار في يثرب فينثر فيها ما يمتعهم من طرفه ويؤثر أجواءها بما يرويه لهم من ملاهيه وقد كان لا يغلق دونه باب ولا تهتشم منه امرأة لأنه كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعض Julaybib ma kuno ikado Julaybib danchokola akunga fege ma farko batiki kunte Julaybib danchokola ni yayi atema nyefa kadaka Julaybib danchoko yere la ni yayi ita fara ma chenyunka sabu Julaybib bouton kurukuru de kume anyeda bela akunyema akunflemandi awo ala kinya daniya ma chinyi kunte wa kurukuru ni bouton be ka anyeda bela jelen fa ngaw bela jelena Julaybib konona kun fale men limaniya de Julaybib kume munke tumado la abe wuli ka do ansoru ka so kono mado kuno akume borodmo ke wali na dola maw ka so kono abe baro ke abe zirinun da abe boronun ke mo be no sinda koro be jitanun di Julaybib ma Julaybib me yala mo ka so kono ni choko ina na segala bita kira lame ni dap masra be dakira kam siri kono ndumuni ke masela na be fe kate sina yala abiti do mo ka so kono abe boro o ba blap mana mo go be yele otmano be jitanun dama Julaybib me tane so mo ta bolo abada wana fulera tabolo me Julaybib limaniyat me kan Julaybib liman adusukun fa kira kanu koni sallallahu alayhi wa sallam bare islamau Julaybib kon tura intugo indela fokata se yani Julaybib kun kela mashita ka datu chewni muso bela jele ka da kun yele me Julaybib ye sabu munap me do muso kan togo bela jele na sabu apma balo ku ya foloba wala akunte ma kunti ka datu anye ثم شب جليبيب وبلغ مبالغ الرجال فطفق الأزواج ينبحون زوجاتهم وبناتهم إلى أن جليبيبا لم يبقى صغيرا كما أهدناه من قبل Julaybib سليت ممنا تشوكا جورولا وكورا بالكو يلين كوفي وتمانا تشوك ما سركا فو مسونو دمسو يه ko Julaybib te dimiseni yetu o kana to akatoka do so kono enafo apmedo folo to gomina sabu akela cheisisa wa anna alayhinna an yastatirna minu wa kwa nyini na furu musonu nu befe ani demso fe ko o kawere sutra Julaybib ma sabu dimiseni tetu abaluku yale do otumana o kana to akatoka do kaso kanoka hijabu madafa وألا يأذن له بالدخول عليهن كما كنا يفعلنا ko kana to ka jendi Julaybib ma akado ka so kono enafo kuma ketugo bina folo mbare islama o ni e furu ko kuma kawnye kato tugo inela alakira sallallahu alaihi wasallam ngani bela jelena sahabo kunte Julaybib don ay Julaybib kun dole inte koyi sabu dimesen fitini santa sabu bata bolo fata bolo na folo yere te Julaybib bolo wahala nyene yere achemai Allahu akbar wa fi zata yawmin qala ar-rasul sallallahu alayhi wa salamuhu li Julaybib ala tatazawwaj ya Julaybib donna alayka sallallahu alayhi wa sallam
ngai sahabo nyini nga Julabib ka kola don ma shi mas Julabib tokodo me kira kuma tokodo Julabib na ka demisenia kira kuma don abo jamakulu inchema Julabib anaka fandaya anaka somogo tanya ala kira kuma do ba tokodo na fona la aba nyini ngalike Julabib ka balo ngo jimi meteme karo kono jimunu meteme bolon kono no la jimunu beteme ni Julabib ma jimi ta soro jimi me ka bolu dugu kolo kan Allahu akbar mawka so ko fe Julabib meta ategeni flafa o jinne la ka laje yoro mi misika mi Julabib me balo intoko inde lambade islamo me don la ala kira ko Julabib ma ala tatazawwaj ko Julabib ite furuti sawa e balku yala la sele ka furude kira wa fa Julabib ma mamina fa qala wa man yuzawwijni ya rasulullah afara Julabib yep mamina ko ka furu Julabib ko ala kira ma alayhi salam ala ka chidi jombe songa ne Julabib ke aburanye sa jombe songa den taka dine Julabib ma chenya koninte wana fulo erete wasomugo te hali so erete mbulu meshiro ngone be shimisri de kono la hawla wala quwwata illa billah ala kira sallallahu alaihi wasallam ako fa ana shabun faqirun la nafaqata indi wala sadaq Julabib ko furu na fulo te nebulu depasse te nebulu e ko ne ka furu be gelere ya rasulullah bare uyray nafaqal فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أبتغي لك زوجة الصالحة والله تعالى هو الذي يغنيكما من فضله Julabib mason ay kira jabin tuina kile fla domeretum ala kira Julabib ya ko Julabib yala ete furuwa Julabib ko asegala ka puma kelenga na folo tembolo somo tembolo kira mapuma shiya sabana ko kira Julabib ma ako Julabib ala tatazawaj ete furuti sawa Julabib ko moyen tene bolo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko nere bena furumuso nyuma nyini mena furumuso nyuma mbade furumuso nyuma jume min jelemo kodowa min ka jaw kodowa min ka bu kodowa min ga mesiga jani bete odowa furumuso nyuma bedon furumuso nyuma min ka nyuma be adusukuna ni farakolo ka chenya faralo kan akala nyuma fly furumuso nyuma be nyini yoro dumena ala kira ko sallallahu alaihi wasallam fazir bizati din mamina ka dine babulu furumuso mi ka dine babulu de cheka ni furumuso be o de du kono na muso yi o de islam ya be furu ke be pousse ka muso min furu awo min ka dine babulu min islam muso hakikai o de furumuso nyuma yi ni bote extérieur faralo kan ni ko kan chenya fene faralo kan akira nyuma fly meni mami ye glon ko fe chenya drona ka fo ajeleno anungala kaja akaja ka bo ka suru mbare ka soro dine tabolo wallahi o muso mi ere sama ka buika dine la pewu fo ito saraye ne bore ka dine la laban ko jugu ya kero yede o de ma chama sorobi na foro ko muso nyuma nyini dorom abe nyini couleur côté abe nyini femunu na matam mi ma nyini dine côté la o ba fe ka dogo ya doni furu muso nyuma ala kira ko abino nyini ka de Julabib ma wa ko ni nyo nyini ka dima akoy ko fanda ino والله تعالى أكو يقول على بين هو الذي يغنيكم من فضله كو على يرد بنا أو فنانسيريا على يرد بنا أو كبلو نوغاي أو ناكا فسامنتيين ما دو كمبي هو تشغانا na map be dese ko yere balo ma do ye furuke e ka do ka fo ala ya atigi ka balo naka furu muso ka balo fina no ay ala bo fo sotol nuru kono de ko naw kera fanday ko ala yere be fnanseria ke awye kuma dora ekere kumbe desala ke yere balo me kuma dola ala tena so abada walde min tale men ni ya furu ala kama aka dine kama ala tena so awka shi kongona abada mbari islamaw abo yin chugondela وقد كان من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت عندهم بنت يريدون تزويجها أو عيم توفي عنها زوجها ألا يزوجوها من أهل إلا بعد أن يعرضوها على الرسول صلوات الله وسلامه عليه حتى يعلموا إن كانت له بها حاجة أم لا واتك نياسرو إلا دادوك ميك سابو في نمي دمسوبك أسفرما وتادو فرولا بدا فوكا أجرا كرالا عليه الصلاة والسلام ولني مسومي تشفاتولا yano o ka muso in do furu were la o kun be kira ka jenyini o kore kuma dola
n'a sɔrɔla demande bɛ kira bolo ou bien n'a sɔrɔla mɔgɔw bɛ minnu ye a fɔ kira ye an ma ko muso furuta la o tuma na kira na se k'a fɔ e bɛ kɛ denmuso min ko fɔ a sabakɛ karisa bɛ yen a ma ko tun bɛ furu la o n'a ɲɔgɔnnaw wali n'a sɔrɔ kira yɛrɛ b'a fɛ ka furu ou bien sahaba dɔ bɛ kira b'a fɛ ka di min ma o tun tɛ foyi k'a bada nin n'a ɲɔgɔnnaw la fo kun ka a tɔ kira ka bɔ a kalama fɔlɔ sallallahu alaihi wasallam o de la sisan ala kira kɔni y'a fɔ julabi ye k'a bɛ na muso ɲuman ɲini ka di julabi ma مضت مدة لم تعرض فيها امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلح لجلابيب فلما أبطأ ذلك عليه بادر إلى رجل من الأنصار وقال يا فلان زوجني ابنتك فلانة لكن صلى الله عليه وسلم أسئلك موكنا يا سدوكنا مسوغنا دو كفو ولي دوكنا بوغوتينين دو كفو منما دو فرولا فلو مكرا كوني واتيكي كوسميلا مسومنا أبدا مي نكرا نيبالا كوني جلابيب كاكام bene ka ponchir dunde mami esenye 40 ye ne tara 50 samara sanko do esena manyana bode wal ese ebe 40 de do e tara 35 san o tenyana bode ma ne be furuke e ka do ka fo ebe ka ponchir nyumanyini mi ne ese me ese nkaka ne samara do minga boni esenye wali samara do ese nga boni mi amanyana bo ne muso furu e 40 ye ale 50 ye o koray muso min ena te arankelena mbadenw a ma nɔgɔ dɛ don caman e bɛ sike to a genou na dɛ don caman hali n'o ko i ka ba i fa la i bɛ ba la n'a ko i ka ba i ba la muso min fanga ka bon n'i ye muso min b'i sanfɛ n'a ko k'a ka a diinɛ dun t'a bolo n'a ko i ka ba i fa la n'a ko i ka ba i balimaw la aw ma cɛ dɔw ye o kɛlen ka furu kɛ ka ba i b'a fɔ ko fa de wulila o la o ban'o ka adamadenya sira bɛɛ o bano ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen na a kɔrɔ ye jumɛn ye o taara samara de san samara min ka pɔnciri ka bon o sen ma i k'e furu ɲɔgɔn ɲini kira ye muso fɛn o fɛn nana a si ni julabiw tɛ pɔnciri kelen na nka sa kira yɛrɛ ye nana ye ko sumayana ale dun b'a fɛ julabi ka furu kɛ joona kira fɛnɛ sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ wulila don dɔ la kira wulila alayhi salatu wasalam o y'a ɲɛfɔ cogo dɔ ye dɔw ko kira yɛrɛ de wulila ka taa dɔw ko a ye julabiw ci ka taa kira wulila ka taa cɛ dɔ nɔfɛ o ye madinaka ye ansaru don o yɔrɔ in na denmuso kun bɛ o cɛ in bolo denmuso min fɛnɛ n'a dusukun falen bɛ limaniya la alakira alayhi salatu wasalam a taara se cɛ ma tuma min na a ye salamu bila cɛ ye salamu lamɛn tuma min na a ye kira ba in ye a ka soda la cɛ nisɔndiyara wa a kabakuyela a ko belebele yɛrɛ bɛ ne ka da la bi alakira sallallahu alaihi wasallam ko cɛ ma a ko ya fulan a ko karisa zawijni ibnatak fulanata a ko m'a fɛ k'i denmuso karisa furu ne ma ko bɛ denmuso karisa la furu la fastatora rajulu farahan bima sami'a وقال نعم يا رسول الله نعم ونعمة عين أكرم بك يا رسول الله من سحر وأعزز سبحان الله kabikira yo kuma fo cɛ kɔni n'a dusukun tɛna pan ka bɔ a disi kɔnɔ nisɔndiya fɛ ani pangamuruti fɛ kuma mɔdɛli bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ cɛ da a ko kira a ko dɔn ne ɲɔgɔn na tɛna kɛ madina dugu kɔnɔ dɛ ne e kira yɛrɛ kɛra ne burankɛ ye bonya bɛ tɛmɛ o bonya in kan e kira de bɛna ne denmuso furu a ko bisimila ya rasulallah ne denmuso bɛ d'i ma koyi siga foyi t'o la n denmuso dir'i ma ka ban awɔ nin ye nɛma belebele de ye wa ne kɔni na waso burantigi tɔw cɛ ma dɛ sabu ne burankɛ ɲɔgɔn tɛ yen allahu akbar kabira cɛ kɔni y'o pangamuruti daminɛ a bɛ kuma na dɔrɔn fakala lahu nabiyu alayhi salatu wasalam ala kira ye kanto cɛ ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na inni lastu uriduha li nafsi a ko n balimakɛ i ka panpan dɔɔnin bɔ a la fɔlɔ dɛ ne t'a fɛ ne yɛrɛ ye dɛ n tɛ k'i denmuso ɲini furu la ne kira yɛrɛ ye fɔlɔ dɛ n tɛ k'a ɲini n yɛrɛ ye fa khamada rajulu wa qala liman turiduha ya rasulallah o yɔrɔnin bɛɛ a b'i komi i ye jisuma min gilaselen don a b'i komi i y'o ta k'o suru cɛ jɔlen kan cɛ a sumana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ten a ko kira ma o kuma na i bɛ n den fɛ k'a di jɔn de ma alors i b'a fɛ k'a furu ka di jɔn de ma kabi kira ko ale yɛrɛ tɛ dɔrɔn cɛ a fari fagala allahu akbar o yɔrɔnin na sa faqala nabiyyu salawatullahi alayhi wa salamu kira ban ye kanto kisi nɛmaba ye li julaybibin
a ko m'a fɛ kɛ denmuso di Julabib de ma. Allahu akbar kabira. Julabib denmisɛnnin fitinin a ka limaniya kɔrɔtalen. Julabib a ye cogo subhanallah i b'a fɔ ko a ɲɔgɔn mɔgɔ cɛjugu tɛ dugu kɔnɔ. Julabib fandan don, a ba tɛ fa tɛ, somɔgɔ yɛrɛ t'a bolo. Ko anw denmuso bɛna furu ka d'o de ma. A kɛra baara ye. K'a sɔrɔ kira kun taala du min kɔnɔ nin ye maaba du don. A bɛ fɔ cogo min na maaba du kun don, danbetigiw de don. Ko anw denmuso de bɛna furu ka di Julabib ma. فغاد البشر الذي كان يصفه على وجه الرجل وقال انظرني يا رسول الله حتى أستشير أمها فأنا لا أريد أن أقطع في أمر كهذا من دونها. ويراني بلا جلنا cɛ la k'a fɔ kira b'ale denmuso kɔ k'a furu ka di Julabib de ma. Julabib dugu kɔnɔna maa bɛɛ ka cɛ ɲini maa min ye. Julabib somɔgɔ dan, Julabib fandan, Julabib min bɛ si kira ka misiri kɔnɔ siyɔrɔ t'a bolo ko anw denmuso bɛ furu ka d'o de ma. Cɛ ye miiri o yɔrɔ in bɛɛ la, nisɔndiya min tun b'a la, pangamuruti min tun b'a la, bɛɛ lajɛlen tununna. Cɛ ye kanto sisan ko ya Rasulallah n b'a fɛ ka diɲɛ di yan n k'a ba kɔnɔ fɔlɔ, n ka n denmuso ba kɔnɔ, n ka na ale fana ka hakilila ɲini ko in na. A ko sabu ne t'a fɛ ka ko latigɛ n yɛrɛ kelen n'a fɔ nin koba in ɲɔgɔn k'a sɔrɔ n ma den ba yɛrɛ ka hakilila ɲini. Subhanallah n badenw, ne ye nin bɛ cɛkɔrɔba fɛn o fɛn da a t'a fɛ k'a den d'i ma. E taara cɛkɔrɔba nɔfɛ ko n b'i di nɔfɛ furu la. Cɛkɔrɔba ye munumunu ko ka jɔ ko n bɛna a ba ɲininka fɔlɔ. I man'o ye cɛkɔrɔba fɛn o fɛn na a den jiko t'a kɔnɔ, a t'a fɛ k'a d'i ma koyi. Sinon ne ye cogo kun ka ɲi, e ni mobili baraba dɔ nana jɔ, a dɔnna k'a fɔ e ka conteneur ka ca ni bɛɛ ta ye, cɛkɔrɔba bɛ kiiri tigɛ k'a sɔrɔ a ma den ba ye fɔlɔ ban. Nka n'i y'a mɛn ko an bɛna baw ɲininka, an bɛna musow ka hakilila ɲininka, n balimakɛ janfa don tɔ dɔ ko la koyi fɔ n'Ala faral'i kan. I janfatɔ don koyi, an bɛ taa musow ɲininka. Nin y'a taamasiyɛn ye dɛ. Cɛ in ale fɔlɔ tun m'a fɔ kira ye ko ale bɛ waso ni kira ka buranya ye wa? Ale fɔlɔ de tun m'a fɔ kira ye ko n den dira i ma wa? Mais a yɛrɛ ko kira yɛrɛ tɛ tuma min na, a ko n bɛna ba ɲininka. O de don diɲɛ hali sini an b'o sira in de kan. N'i kɔni ka nafolo ka ca, cɛkɔrɔba kelen bɛ kiiri tigɛ. Nka ni bɛrɛ t'i kun, gɛnkun dɔ ye ko an bɛna baw ɲininka fɔlɔ. Wali a fanjini dɔ bɛ yan fɛ an bɛna o de ɲininka. Wali a fakɛkɔrɔba dɔ bɛ yan fɛ n'o ye min fɔ a ko la. N baden, nin bɛɛ lajɛlen nkalon tigɛ kan. Tiɲɛ tɛ nin si la, e ye cogo de m'a diya. Sinon hali ni balimaya bɛ tiɲɛ, wallahi hali ni balimaya de bɛ tiɲɛ, n'i ye cogo ye den fa diya, a tɛ maa si ka kumakan lamɛn ten dɛ. Nka ni e ye cogo tɛ mana kosɛbɛ, n'a ma fɔ ko baw bɛ yan, n'a fɔ ko fa dɔw ko ne kelen t'a fa ye, ne kelen tɛ nin, ne kelen tɛ nin ye. E ye cogo de m'o diya. N baden, cɛkɔrɔba filɛ k'i kanto k'a bɛna muso ɲininka fɔlɔ dɛ. O yɔrɔnin na mado rajulu ila baytihi kasif albali hazina nafsi faqad kana ya'lamu ilma al-yaqini bi anna zawjatahu la tarda bi fatan misli Julabib ba'lan libnatiha. Sabu cɛ bɛ kuma in fɔ waati min na k'a bɛna den ba ɲininka, cɛ kun dalen b'a la ilma al-yaqin, dankɛnɛmali yɛrɛ ka dɔnni na ko ale muso tɛna sɔn abada ko a burankɛ ka kɛ maa ye e n'a fɔ Julabib ɲɔgɔn fandan, a ye cogo cɛman ye, dɔrɔmɛ kelen t'a bolo, wa banin fa t'a bolo, hali siyɔrɔ yɛrɛ t'a bolo. N ko a bɛ dumuni kɛ kira ka misiri de kɔnɔ, maaw bɛna dɛmɛ minnu kɛ. Ne denmuso cɛ bɛ ko ye, a b'a dɔn ko ale muso tɛna sɔn o ko in na abada. Cɛ kun dalen b'o la, o de kosɔn ko n bɛ taga a ba ɲininka parce que a b'a dɔn ko ba tɛna sɔn. Gɛnnikan de don. N baden, وكان في الوقت ذاته لا تطيب نفسه أبدا بأن يرد الرسول عليه الصلاة والسلام خائبا مهما كان مطلبه عزيزا. فلما بلغ البيت نادى زوجته. نيكادو تشيت أكنتا ففنه ككرا سجين سابو عليه السلامي كافو كرا ما كون نون دمسو تديتون o fana gasi kun bɛ cɛ la, o bɛ kɛ cogo di? M'a fɔ kira ye cogo di ko n denmuso tɛ sɔrɔ. O de kama a ko n bɛ taa ba ɲininka. Cɛ y'i kɔ segin sisan sa k'i ɲɛsin a ka so ma. A taara se so tuma min na a fari fagalen, a bɛ ka taama hali a tɛ se a sen fila kɔrɔ bilen.
atara se sokono tuma min ako ya umma fulana aye denmuso ba wele kana ako karisa ba fa aqbalat alayhi wa hiya taqul labbayka muso i ɲɛsin a furukɛ ma k'a lamɛn a ko n furukɛ n y'i lamɛn faqal furukɛ ye kanto inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ibnati a ko i ka dɔn alakira a ye n denmuso ɲini furu la cɛ ye i kanto a muso ma nin cogo de la ko alakira yɛrɛ nana n denmuso ɲini furu la bi dɛ ya li sa'adiha marhaban bi rasulillah نعم فقالت ابنتي muso shina ki kanto ne demso ala kirayre le bino nyini furula rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub ibnati ala kirayre bino ne demso nyini furula ya li saadiha ne kera kuno jabayde ne demso koni ne dalimen na go ma baw doro ne demso furu ne baro ne demso madam ma ni ngama madaba fa ndon fene kama ne kun dalimen na nye demso nyi ma kuna di ndale mola nin ko nin kuna ja mate nin foka bane marhaban bir rasulillah sallallahu alaihi wasallam musika ko la kira ka bismillah marhaban aka bismillah ko an demso kon direka ba ni nyona kuna jabe ni nyona dawlati gabe dungin kono afo madina ma nasige kun korota on ta sanfe marhaban bihi afo ko la kira ka bismillah ko an demso dila akon direka ba redi ko basi foi tala نعم نزوج الرسول الله صلى الله عليه وسلم أما عندين دي كرام سيغفو يتلا وي nous sommes d'accord أما عندين مسوداما وهل فوق ذلك الشرف من شرف أكو يالا نمبونيا ينكوف بونيا وربيتون كراكي دي مسوفرو أو كوف بونيا مبيتون نو كابونغا تموكا فقاطعها الرجل أو يورانين بيتشايا يكافو musokoroba ka puma cheyera abe ka panga muruti abe puma chena yayi afonete ninga nosonja intiga doni cheshina ka puma tiga adate parap akoma walakinahu la yuriduha li nafsihi ako madam kirate ni nko ayrede ate de muso nko ayreye o yuroni bella jelena fa qala li idhan ayo kuma foyron fasakanat almar'atu wa qalat fi khaybatin musojgit galeshina ki je o yorani bela noso jami mala kerek ina foka bi alaka dama delika yele noso jami mala be comme alamba delika ka be alaka ya dam amadelika noso njakoyi musojgit gale akamana gale ashina ki je o yorani bela jele na ekanto faliman yuriduha idhan akot mana saw ala kirabe musu ande muso fe ka furka de jonnima na yerete aba fika di jonnima qala che kantoma abena bele to ko fossa li julaybib ko abena di julaybib dima subhanallah fa qalat musay kanto yurani bele jelena li julaybib ne dem sobena furuka di julaybib dima akaba ko yale akol la non abbe me kadodi ne dem so julaybib o koni pumatala atedi bi atedi shini ne dimso nyongo kato tagodi julaybib ma non ay o koni bente sika kola bada ni keleni amma fo kirama ko no la hawla wala quwwata illa billah la uzawijuha min julaybib ko ne dimso nte son binte son shini akade julaybib ma min ga cheju ndugu ma bay ni dimisen fitini drome kelen tabolo somogo tabolo shiro tabolo mgo mimbe jitme tola kanivola ube mauka sokofe aba amiro nyini odela ne dem soga doma non o koni matala ne dente di julaybib made o yorani bela faye kanto maza aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi te nedu mena mune fo julaybib ala kiray maza aqulu li rasulillah meta mune fo ala kiray meta fo e to ko dente soro faqalat musonye kanto qultu lahu ma tasha dis-lui ce que tu veux mi kade o foi kuma fɛn fɛn ka di i t'o fɔ ye ne kɔni min kɔni dɔn kumakan kelen min man kan ka ye a la k'a fɔ ko ne denmuso bɛ di julaybib ma o man kan ka ye a la dɛ mɛ tɔ fɛn fɛn ka di ka kira labila t'o fɔ nka ne den kɔni tɛ di julaybib ma abada ka ne di kira ma ko di julaybib ma ne kira yɛrɛ dɔn an k'o faamuya kɛ ba kumakan mɛn ale de tun tɛ panpan na sisan ale de tun tɛ pan ka muruti la ko
ale sɔnna kira kɔnɔ ka kumakan mɔgɔ man k'o sɔsɔ a filɛ k'a sɔsɔ koyi ko a den tɛ di Julabibi ma dɛ. Allahu akbar, ni ne ka ca bi dɛ. takaddam lahu bima yahduruka min uzrin, ako excuse fɛn fɛ ka de t'o bɛɛ présenta la. ne kɔni ne den tɛ di dɛ. fama ana billati tarda Julabiban zawjan libnatiha wala sihiran laha, ako ne lajɛ ka ɲa dɛ, ne tɛ muso ye min n'a denmuso ka ɲi ka di Julabibi ma. n filɛ ka ɲa, ne tɛ muso ye min burankɛ ka kan ka kɛ Julabibi ye. ne bɛ jɔ dugu kɔnɔ yɔrɔ min k'o ɲɛfɔ maa ye, abada ne den tɛ di. Allahu akbar. وهمي الحوار بين الزوجين وارتفع صوتهما فالزوج يسترضي امرأته ويستلينها وزوجته تشتد على زوجها وتصر. ما كون غانا baro chauffé la cɛ kɔni bɛ ka pɛrɛn, a bɛ ka gɛlɛya, a bɛ ka kɛ cogo bɛɛ yasa a muso ka sɔn. muso kɔni bɛ ka pɛrɛn fan bɛɛ, muso bɛ ka kumakan kɔrɔta, cɛ kumakan bɛ ka kɔrɔta, muso kumakan bɛ ka kɔrɔta, cɛ bɛ ka muso sabali yɔrɔ ɲini, ka muso dusu suma yɔrɔ ɲini. muso tɛ ka o siri lamɛn, ale t'a fɛ k'a lamɛn. Julabibi yɛrɛ tɔgɔ de man ka fɔ ale ka du kɔnɔ o yɔrɔnin na. falamma ya'isa min iqna'iha wa hamma bil mudi ila rasulillahi salawatullahi wa salamu alayhi li iblaghihi al qarara. cɛ jigi tigɛlen tuma min na, cɛ yɛrɛ kɔni y'a décidé sa bɛ bɔ so kɔnɔ yasa a bɛ taa alakira ladɔnniya kibaruya la k'a fɔ an bɛnna min kan denmuso tɛna se ka di a ka di Julabibi ma. tuma min na ni cɛ ye o décision in ta k'a bɛ bɔ, badarat ilayhima ibnatuhuma wa kanat qad sami'at atrafan min al-hiwar alladhi dara baynahuma wa qalat man khatabani ilaykum. o yɔrɔnin na cɛ bɔtɔla, denmuso ye teliya ka na, sabu denmuso tun ye kumakan yɔrɔ dɔw pologoto ka mɛn ba ni fada. denmuso sinna ka na dɔrɔn ka n'i kanto o fila bɛɛ lajɛlen ma. a ko jɔn de nana ne ɲini furu la? jɔn de nana ne ɲini furu la aw bolo? faqalat al ba ye kanto, khatabaki an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Julabibi, ko alakira nana e ɲini furu la Julabibi ye. wa qad rafadtu ana uzawwijuki minhu, ko mɛ ne kɔni banna dɛ k'a fɔ ko ne kɔni tɛ sɔn e ka furu Julabibi ma. fabintun fi misli shababiki wa jamaliki wa hasabiki jadiratun bi akramil azwaji. faqalat alfatatu, o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ba ye kanto ko e ɲɔgɔn denmuso, e ka denmisɛnniya, e ka bogotigiya, e ka cɛɲa, e ka danbetigiya, e ka kan ka furu maabaw de ma. awɔ, i kan ka furu maabaw de ma, danbetigibaw de ma. e ɲɔgɔn man kan ni Julabibi ɲɔgɔnna ye abada. o yɔrɔnin na denmuso ye kanto, a ko wayhakum, a ko aw ta kɛra bɔnɛ ye de. cogo jumɛn na? atarodonna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amra, aw bɛ alakira ka yamaruya kan bali. alakira ye fɛn min ɲini aw b'a fɔ ma ko ayi. o tuma na ni aw bɛ kira sɔsɔ, wallahi ma lati tarfudu talaban lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajibu talaba rasuli sallallahu alaihi wasallam. a ko ne kɔni tɛ maa ye n'aw bɛ kira sɔsɔ ne tɛ kira sɔsɔ abada. aw ka kira ka wele kan jaabi, aw ka kira ka demande accepter joona. n'aw banna ne bɛ furu kira ma, a ka ne di Julabibi ma. ne tɛ ba kira ka kumakan na abada. n'aw y'o maaw ye ne t'o mɔgɔ ye. ja denmuso ka limaniya ka bon ni ba n'a fa ta ye. Allahu akbar. denmuso y'a fa n'a ba jagagoya. a ko ala kira de ka kan, k'o de ka kan ni silamɛw bɛɛ ka tigiya ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan. ko kira de ka kan ni an bɛɛ ka tigiya ye. o tuma na aw ka ne di Julabibi ma, aw ka da la ko ala tɛ na ne to yen ten abada. ala bɛna hɛrɛ k'anw ye. o yɔrɔ in na ba y'i je a ka dimi kan, a se ka kuma tun, mɛ a dimilen a jelen to la. wa madal abu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qala anta wa ma turidu ya rasulallah. fa taara alakira fa alayhi salam, a ko bisimila, an bɛ se k'an denmuso furu, an bɛ se k'a den ma i k'a di Julabibi ma. naam, Julabibi alakira sallallahu alaihi wasallam a ye dugawu kɛ denmuso ye. a ko allahumma sabba alayha alkhayra sabba wala taj'al aishaha kadda. alakira ko denmuso in ma, a ko ala, ko hɛrɛ suuru nin denmuso in kan, hɛrɛ suura kɛ n'a fɔ san bɛ suuru cogo min na dugukolo kan, wa e kana a ka balo gɛlɛya abada. Allahu akbar. ala ye dugawu barikama in kɛ denmuso barikama in ye. naam, Julabibi ni alakira, alhamdulillah, maintenant furu nana siri denmuso ani Julabibi cɛ. o furu in sirilen bari silamɛw, don dama tɛmɛlen kɔfɛ, kɔɲɔkɛ a bɛ kɔɲɔso la,
kɔɲɔmuso bɛ kɔɲɔso la e k'a dɔn kɔɲɔ yɛrɛ ma ban fɔlɔ koyi dɔɔni dɔrɔn mankan sina ka mɛn ten ko kɛlɛ wulila silamɛw ni kafiriw cɛ gazuwa bɛ yen alakira alayhi salatu wasalam ka weledala wele kɛ ko cɛw ka labɛn an ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan sabu juguw b'a fɛ ka bin anw kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na fabadara julaybibun ila talbiyati da'wati nabiyyi salawatullahi alayhi wa salamu wa jahaza nafsahu wa wada'a arusahu wa mada fi sahabati rasulillahi salawatullahi wa salamuhu alayhi wa lama anjaza an-nabiyyu salawatullahi alayhi wa salamu غزوته وعفاء الله عليه بالنصر قال لأصحابه هل تفقدون من أحد قالوا يا رسول الله لا عليك رسول الله عليه وسلم ولبنا كلا كما جلابيبي لبن أي أوروفاردي أي كامبندي أكا كوين مسوما نعم جلابي ماسك سوكو كوين مسو بيمبلو ده ngdo be anga koyen ke do halu tam sir la ko be koyen so la jonu we fiene ki da so ko ki yere meleke fini jemana kle wolon fla ete taga misiri la al nasra misiri tungole matiki kasola ko me konya sola e we kitaw dume kono Allahu akbar otumana sa julabibi ye bo konya sola kaka keleka munuta kaka keleka finundo otara kelekene kan kele koni nyamina nyongona chew nyamina nyongona bolo kunguru be jigi se kunguru be jigi kafri koni islamé barada kafrika don Allah subhanahu wa ta'ala koni demedi ala kana ka chebawma kirana ne jotma mina ko sahabawma ako oho anga chedon laje yala an fona anga madola wa islamu ko ayi ko an yebe bele jere na ko mashi mato kofe o ya soro munun fasara oluye mais islamu to olu kunte julabibu don ko sebe ala kira flele ka ko non ne nyete julabibu la de ne ma julabibu mais sahaba to te julabibu ko kalama ko sebe tellement mugabati jama'ela ala kira ko na ye belaje o ne ko nyete interke la de ma julabibu ye o yorani belaje na o tara laje ka laje o tara bo julabibu benin kan yoro dola o yorani na julabibu aye kafiri che wolon fla ano kera nyongona julabibu ya belaje njie fara peu ka be faga ngo yorani belaje na o labana ka se julabibu yere la julabibu kera ma segine ale kera o tara shu wolon fla dalen soro julabibu ye segine aye ma wolon fla faga o ya yere faga subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala kirana sallallahu alaihi wasallam anana julabibu ye ako qatala sab'atan thumma qatalu koy ma wolon fla faga o kala ka yere faga hadha minni wa ana minu ko julabibu bola ne kirala wa ne yere bola kirala ne yere bola julabibu la o yorani ne lambare islamo o ye degen se julabibu ye kaka kaburu sim ala kira yere ya tanatiga bareka mo ye ata da degen kono ka dugaw kai mbare islamo o dila muso en ka ida bale chew de girina madina kono muso kunte dugu kono kongrasi kira muso na fe ka muso imbo sabo bela jile ma do ka fukala kira kinge dugaw ba ke ni muso nyi mbare islamo ala ka hereke nini aw bela jile beka walanda o de kun flani ma e kam ma bayati fo ye fona e kere ka limani degré jile bi kam ma bayat ma du sukune kono ala ka na o ke ala kam ma bawye ya rabbal alamin ame beka borojo yam ka anyira ala fa ala ka wati were jira nini aw bela jile insha Allah taala merci insha Allah derrière la vitre film me ka labe jien fantan nan bela jile nam ama bela jile fo amena radio lable insha Allah multi da amena ka mbolo ame continue Facebook insha Allah taala wa hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين برو وي جمون كان ميمي لس اوما جدو جدين على كاجين كاتا 14h كاتا 15h لا ان شاء الله ابل مكه ابو بكر صديق سانغاريفي ني جمون كان ادبو كون يندين او بلا جلي مسغان غا دين فمو انغا كان ميتاو بلا جلي ان شاء الله دين برو abel les awma radio nuru kungan fe ni aba fe kan ni jemon kay ndeme abasika ka demo obla kana numéro la mi fle 07 24 86 86 07 24 86 86 ala kanina ko dine de on bogoye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dine baro we jamukan min laisse aw ma jeudi ni alaka jeng kata 14h kata 15h la inshallah abalmake Abubakar Siddiq Sangare fe ni jamukan adabo kun yen ni aw bela jeli misga anga dine famu anga kan meta aw bela jeli na inshallah